गांधी स्मृति उच्च बालिका विद्यालय के सांस्कृतिक मंच पर शनिवार को रविंद्र नजरुल जन्म जयंती का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम रानीगंज पुस्तक मेला समिति और विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में पूरे उत्साह और सांस्कृतिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर और राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की तस्वीरों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, कविता पाठ और नृत्य ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकारों ने भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन पर दर्शकों की तालियों की गूंज सुनाई दी। बता दें कि इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस पोन्नाबलम, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज पुस्तक मेला समिति के महासचिव विश्वनाथ बनर्जी, जुगल किशोर गुप्ता, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं अनेक साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे तथा अतिथियों ने भी अपने वक्तव्यों में रविंद्रनाथ और नजरुल के साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को इन महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मालूम हो कि रानीगंज में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि एक साहित्यिक जागरूकता का मंच बनकर उभरा है, जिसने स्थानीय लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। नजरुल तो मनेर कवि, प्राणेर कवि, रवींद्रनाथ विश्वकवि। तो আমরা বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এই এলাকায় রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা করছি। তার মধ্যে এলাকার প্রায় অনেক নাচের স্কুল আছে যারা পার্টিসিপেট করছে, নাচের দল আছে তারা পার্টিসিপেট করছে এবং বাইরে থেকে কয়েকজন শিল্পী এসছেন, তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুলগীতি তারা পরিবেশন করবেন। প্রচুর মানুষ এসছেন। আমাদের সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনায় নজরুল, এটা তো আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ভাই সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নয়, নয় কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যেরকম বললাম আগে, ধর্মের বেশি মোহ যারে এসে ধরে কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচনায় অনায়াসে যে আজকে ধর্মের নামে হানাহানি, জাতের নামে হানাহানি, জাতের নামে পরিচয় সব জাত জাত। রানীগঞ্জ বইমেলা শুধু আমরা বইমেলা করে ক্ষান্ত হই না, রানীগঞ্জ বইমেলা কমিটির একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে, সেই হিসেবে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি। যেমন আমরা গত বছর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর 10 এবং দ্বাদশ শ্রেণীর যারা স্থানাধিকারী তাদের প্রত্যেককে সম্বর্ধনা দিয়েছিলাম এবং পুরস্কৃত করেছিলাম। এবার আমরা একটা রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করেছি। এখানে বিশিষ্ট শিল্পীরা, শিল্পাঞ্চলের অতিথি শিল্পীরা তারা এসে আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন এবং এলাকা থেকে আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এখানে এসেছেন এবং এখানের এই অনুষ্ঠানে তারা যোগদান করেছেন এবং আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটাকে তারা সাফল্যমণ্ডিত করে দিয়েছেন। এর পিছনে আমাদের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জির যে আমাদের প্রতি তার যে দায়বদ্ধতা আছে, তার যে আমাদের উপর আস্থা আছে, সে আস্থার আমরা মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। এই জন্য আমরা খুবই আনন্দিত। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।